नमस्कार। आज की प्राय 15 दिन धरी मु गोटे हेले वीडियो करि पारि नथिली एवं ये जो दीर्घ 15 दिन रो नीरवता एटा मते भल पाउथिबा यूट्यूब रो अनेक मोर बंधु भाई भौणी माँ मानक मनरे अनेक संदेह सृष्टि करिछि जे बाबा कौन असुस्थ ही पड़ते बा बाबा कहीं 15 दिन है वीडियो पकाउना संपूर्ण नीरव। स्वाभाविक भाव जो मैंने भल पाउ से माने व्यस्त विव्रत होगा स्वाभाविक, विचलित होगा स्वाभाविक। अनेक मते फोन रे व्हाट्सएप मेसेज रे एवं पप्पू महाराज को फोन करी बुझे को चेष्टा करचंती जे बाबांकर कौन हैला। मु स्पष्ट भाव कही दउची ए दीर्घ 15 दिन नीरवता मु आदौ असुस्थ ही नहीं, संपूर्ण सुस्थ अच्छी। किंतु जो नुआ आश्रम होची ता देहरे कार्य व्यस्तता आउ विशेष करी मु जानी जानी 15 दिन संपूर्ण नीरवी जाइथिली कारण साधना रे नीरवता ही सबुठारु श्रेष्ठ साधना। तुमे केते नीरव रही पारुच एवं एई जो 15 दिन मु नीरव रहिली ए नीरवता भितरे मते क्यों माने प्रकृत रे भल पाउचंती सेतक जानिबार सुजोग मिलिला आउ क्यों माने भल पाइबार छलना करुचंती आमरी भितरे ए यूट्यूब रो मोर भाई भौणी माँ माने अछंती केते जण मते भल पाइबार छलना करुचंती किंतु सेमानक मनरे मोर व्यक्तित्व को नहीं, मोर चरित्र को नहीं घोर संदेह सृष्टि हेछि। सेमानक भितरे टुपुटाप होउचंती से छलनाकारी भल पाउथिबा मनीष मानक मु चिन्हिली। ए 15 दिन भितरे जेहेतु मु नीरव रही गली मते प्रकृत रे भल पाउथिबा मनीष मानक मध्य मु चिन्हिली एवं एठारे ए जो अनेक मनरे मते नहीं जो अनेक प्रश्नवाची यह भितर गत मास ठारू छिड़ा ही जाइछि जे सतरे कौन मु जहाँ कहूँ से भली एक मनीष नुहे, मु एक डुप्लिकेट छलनावादी मनीष, एक भंड मनीष नानादी कथा। तार कारण होइथिला गत मासरे मते नहीं सोशल मीडिया रे अनेक प्रकार कुश्चा रटना करा जाइथिला जे कुश्चा रटना को नहीं यूट्यूब देखुथिबा अनेक भाई भौणी माँ माने मध्य अनेक प्रश्नवाची छिड़ा करैथिले एवं कहिथिले जे बाबा कहीं कौन से उत्तर दौना कि प्रतिक्रिया रखु ना ता अर्थ से जदि किसी प्रतिक्रिया दौना ता अर्थ ये जहाँ सब चली से गुड़ा सत बोली आमको मानिया को पड़ो। एठारे मु आपण मानकु गोटे से पंचतंत्र छोटिया कहानीटे मन पकई दउछि। 3 तुंडरे छेली कुकुर। जड़े पंडित थरे तांको घर को गोटे छेली छुआटे किणिकी कांध उपरे बसैकी आणुथिले। बाटेरे 3 जण चोर देखिले गोटे कौतिकिया छेली छुआटू पंडित नौचंती। सेमानकर लोभ हैला, सेमानकर ए छेली छुआटू मारिकी जदि खिया जीवो भोजी करा जीवो आर मांस बहुत स्वादिष्ट हेबो। सेमाने भीतर गोटे प्लान करदेले। 3 चोर जाक प्राय अध माइल दूर रे एका एका ही छिड़ा ही रहिले। पंडित जेतले से रास्ता रे पास करूचंती प्रथम चोरटी कहला, पंडिते
ଆପଣ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ କଣ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ କାନ୍ଧରେ ବସିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଛେଳି କିଣିକି ଆଣିଛି, ତୋର ଆଖିର ଭ୍ରମ ଏଇଟା। କି ପଣ୍ଡିତ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋର କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଓଳିକି। ଆରେ ଇଏ କି ବିଚକ୍ଷଣ କଥା କଳିଯୁଗରେ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇତା ପକେଇକି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ହେଲା, ଯେ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟା ଗୋଟେ କହିଥିଲା କୁକୁର, ଇଏ ବି କଣ କହିଲା କୁକୁର, ଆଉ ସତରେ କଣ ମୁଁ କୁକୁରଟେ କାନ୍ଧେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ବାଜେ କଥାରେ କହୁଛୁ, ଏଟା ଛେଳି ଛୁଆ। ପଣ୍ଡିତ ଖାତିର କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ସେ ଆସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ନା କଣ? ନା ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହେଇ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପଇତା ମାରା ହେଲା, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ସେଇ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି କୁକୁର ଛୁଆ, ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ଦେଖିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଏହା କହିକି ସେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଛେଳି ଛୁଆଟିକି ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୋଧେ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ କାନ୍ଧେଇଥିଲି। ଚୋରମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ଅବିକଳ ସେମିତି ଗଲା ମାସରେ କିଛି କୁକୁର ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଭଳି ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କପୋଳକଳ୍ପିତ ମିଥ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ କଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ଗୋଟେ କୁକୁର କି ପଲେ କୁକୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋ ଭୋ ହେଇ ଭୁକିବେ ବା କାମୁଡ଼ିକି ଗୋଡ଼େଇବେ, ଆପଣ କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କୁକୁରଙ୍କ ପଛରେ କୁକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ଭୋ ଭୋ ଭୁକିବେ ନା କୁକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବେ? ତାହେଲେ ସେ କୁକୁର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ ରହିଲା କ'ଣ? ଅବିକଳ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପଛରେ କିଛି କୁକୁର ଭୁକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ଭୁକିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେ ମଣିଷ এইটাକୁ ମୁଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ କୁକୁର ତ ଆମର କଥାରେ କୁହାହେଇଛି, ହାତୀ ଚଲେ ବଜାର, କୁତେ ଭୁକେ ହଜାର। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଭିତରେ ଯାଉଥାଏ, ତାର ସେ ଉଚ୍ଚତା, ତାର ସେଇ ସମ୍ଭ୍ରମତା, ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ସେ ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଥାଏ, ଦଳେ କୁକୁର ବଜାର ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖି ଭୁକିଥାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହାତୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ ନା ଖାତିର କରେ ନା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ? ହାତୀ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଏ। ଅବିକଳ ସେମିତି ମୁଁ କୌଣସି କୁକୁର ଭୁକିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଥିଲେ, କୌଣସି କଥାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାଧନା ପଥରୁ ତୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବୁ। ଯିଏ ଯାହା କହିବାର କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିବା କଥା କରୁଥାନ୍ତୁ, ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏଥିରେ ତୁ ଦଖଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନାରେ ମୁଁ ଯାହା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣ ସାଧନା କରି କ'ଣ ପାଇଲେ ସେତକ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ସେ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ এই ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ବା ନୀରବ ରହିବା ପରେ ଯାହା ପାଇଛି, ଯାହା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ତୁମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା। ତୁମେମାନେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ।
ବରଂ ମୋ କଥାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାର, ତେଣୁ ନିରବି ଯିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ କଥା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟାଏ ସେ ଗାଁର ଲୋକଟିଏ ଆସି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ, ଖରାପ କଥା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ରାଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଛେପ ପକେଇଦେଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ ହସିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ନା? ନାଇଁ। ଏକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଛେପ ପକେଇଲା ଅଥଚ ଆପଣ ହସିକି କିଛି ତାକୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଲେନି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ଦେଲେନି, କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ସିଏ ଯାହା ମତେ ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ ମୋ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଦେଲା ସେଟା ତା ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଏନେ ସାପ ଛୁଆଟେ ଧରିଥିବ, ବିଷ ସାପ ଛୁଆଟେ ମୋ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦବ ଧର ବୋଲି। ମୁଁ ଯଦି ସେଟାକୁ ନ ଧରିଲି ତାହେଲେ ସେ ସାପ ଛୁଆଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଲା? ତମରି ହାତରେ ରହିଲା। କି ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଦବ, ମୁଁ ସେ ଫଳଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ତାହେଲେ ସେ ଫଳ କାହା ହାତରେ ରହିଲା? ତୁମରି ହାତରେ ରହିଲା। ଠିକ ସେମିତି ସେ ଯୋଉ ଛେପ ଲେଣ୍ଡାଟା ପକେଇଲା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ସେ ଛେପଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି, କି ତାର ସେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଅପମାନ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ସେଗୁଡା ରହିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବିଷର ଜ୍ୱାଳା ଫୋପାଡେ, ନିଆଁ ହୁଳାଟେ ଫୋପାଡେ, ଅନ୍ୟକୁ ଜାଳି ପୋଡି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ବଦନାମ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେଥିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା ତାହେଲେ ସେଗୁଡା ସେ ଫୋପାଡି ଥିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ତାରି ଦ୍ୱାରା ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ନିଆଁ ହୁଳାରେ ସେ ହୁଏତ ଜଳିପାରେ ବା ସେଇ ସାପ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦଂଶି ପାରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଗୁଡା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଅବିକଳ ସେମିତି ବିଗତ ମାସେ ହେଲା ମତେ ନେଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କୁଚାରଟନା କରାଗଲା, ଯିଏ ଯାହା ବି କହିଲା ମୁଁ ସେ କଡ଼ା ମୁଣ୍ଡପାତି କେବଳ ଶୁଣିଲି ସିନା, ମୋ ଭିତରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ, ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ମୋ ପାଖକୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେ ଟେକା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। এই ଦୀର୍ଘ ଦିନର এই ଯୋଉ ନୀରବତା, ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ନୀରବ ହେଇଗଲି ନିଜର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ନା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ମୁଁ କିଏ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କଲି, ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି। ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ এই 15 ଦିନ ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ କୋଉମାନେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଭାସି ଉଠୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲି। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉପରକୁ ଲୋକ ଟେକା ପକାଉଥିଲେ, ଛେପ ପକାଉଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ କଣ ଜଣେ ଖରାପ ମଣିଷ ଥିଲେ? ମୀରା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାଇ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୀରା କଣ ଜଣେ ମିଛ ମଣିଷ ଥିଲେ? ସକ୍ରେଟିସ୍ କି ମଧ୍ୟ ବିଷ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇକି ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସକ୍ରେଟିସ୍ କଣ ଜଣେ ରାମାଦାମା ସାମାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ? ଓଶୋ ରଜନୀଶଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଓଶୋ ରଜନୀଶଙ୍କ ଠାରୁ ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏ ସଂସାରରେ କଣ ଏ ବିଗତ 2500 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏପରିକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ
लोक आक्षेप करथिले ता अर्थ कोन रामचंद्र मध्य जने खराब मनुष्य थिले? आजिकाल ये जो सोशल मीडिया एआई हेलानी जी जहाँ को चाहिए गोटे मुहूर्त रे बदनाम कर दे पारिबो एवं एथिरे आदौ कौन सी चिंता चेतना शक्तिहीन मनीष माने मेंढा पल भली से माने माती उठिबे। मु कोन आउ सेही बयस रे अछि जो माने माती उठिबे मु ताको सहितर माती की ताकर प्रति कथार जवाब देबी? नीरवी जीवाटा हला जीवनर परम साधना। एठारे भी कहूची आमर आजिर विषय वस्तु एतक आगुर कहले एई सकाशे जे जो 15 दिन दीर्घ नीरवता कहीं वीडियो करूनी ता पछरे अनेक कारण थिला। एई संसार को ए समाज को चिन्हिबा को मु मो निजु को चिन्हिबा पाई एवं मो सहित मिसुथुआ मनीष मान को चिन्हिबा पाई। आजिर वीडियो होची आमे ईश्वर को पाइबा केमिति, कारण ईश्वर एभली एक विषय बा व्यक्ति बा अदृश्य सत्ता जहाँ को नहीं जुग जुग धरी समस्त भितर गोटे प्रश्नवाची सतरे कौन ईश्वर अच्छी? जदि गोटे जिनस थिबो सिना ताकू जने खोजिबो, जदि जिनस बोली कहीं नाही, जदि नरेंद्र मोदी बोली कौन सी व्यक्ति नहांती पृथ्वी पृष्ठ रे ताल तांको खोजिबो कहीं? तेणु प्रथम प्रश्न होची सतरे कौन ईश्वर अच्छी? मु कहिबी ईश्वर अच्छी जेहेतु मु ईश्वर को स्वचक्षुरे साक्षात करिछि। ता अर्थ मु कहू नाही मु जेहेतु साक्षात करिछि आपण माने मो कथारे विश्वास करि जांतु। जहाँ न देखिबो बेनी नयने परते नचिबो गुरु वचने। जहाँ निज आखिरे न देखिच से गुरु कहिले मध्य तांको कथा को विश्वास करिवो नाही। तेणु कहया कथा मु देखिछि बारंबार कहूछि। तेणु ईश्वर अच्छी आपण माने तांको देखा को चेष्टा करंतु। आपण को ईश्वर अच्छी बोले आपण देखिले बेले केमिति प्रमाण? मु छोटिया उदाहरण टे दउछि। आमे माने मनीष माने केते कोन खाउचे? भात डाली तरकारी रुटी चिकेन मटन नूडल्स मैगी केते प्रकार कोन खाउचे? किंतु ए सबु खाद्य भितरु आम देहर भितरे रक्त बोली गोटे जिनस तैयारी हो जाउछि। ताको किए तैयारी करूछि? एई सबु खाद्य भात डाली रुटी मैगी नूडल्स चिकेन पके गोटे मेसिन रे पके की विज्ञान वैज्ञानिक माने रक्त बाहर कर परिबे कि? आदो नुहे। गाई सुखिला कुटा नोड़ा घास तोराणी भूसी खाउची किंतु ता पेट भितरु एई सुखिला नोड़ा तोराणी भूसी खाइला परे क्षीर बाहरुची जहाँ मनुष्य जीवनर अमृत। ता भितरु क्षीर जदि बाहरी परुची एई वैज्ञानिक माने गोटे मेसिन भितरे कुटा काठी छण भूसी तोराणी पकई क्षीर बाहर कर दे पारे? आदौ नुहे। ता तो केही जणे एभली एक अदृश्य सत्ता आमे ताकू देखि पारुने जे ए कारखाना सब चलेछि। ता नहले माटी भली एक कठिन माटी भितरे गोटे छोटिया दानाटीए कि बीजटीए माटी फटई कि गछटीए ही बाहरुछि। छोटिया दानाटीए छोटिया मंदिरटीए से माटी फटेबार शक्ति आसिला कुआडू? पुणी से गोटे विराट द्रुम रे बरगछ भलिया गोटे द्रुम मध्य परिणत होउछि। ताकू करूछि किए? पत्र रे ए जो नील सबुजिमा पत्र रंग नील हो जाउछि ताकू करूछि किए? कोइली कुंठ रे ए कुहुतान किए भरी देइछि? किए ठीक समय रे वर्षा करूछि? आपे आपे ठीक समय रे शीत करूछि? केही तो जणे अछि। एतिक तो मो कथा को आपण माने ग्रहण करिवे। आपण माने देखि पारंतु बा न पारंतु किंतु केही जणे अदृश्य सत्ता अछि से ए सब को करूछि। ए सबु नाटर गोवर्धन हेले ईश्वर बा मोर प्रिय काळू आपण मानकर श्री जगन्नाथ।
ईश्वर अछंती मु देखिची। आपण कहबे जदि ईश्वर अछंती से कौ रूप अछंती सेटा केही कहि परिबे नाही। मैजिशियन रो बैग भितर जमती खोला मुना भितर ठेकुआटे बाहरुची, केतबेले फूल झरीटे बाहरुची, केतबेले ब्लेड बाहरुची, केतबेले पारा भी बाहरुची। अबिकल सेमती हेले आम ईश्वर हेले जड़े ब्लैक मैजिशियन, जड़े जादूगर। से केतबेले केउ रूप में बाहर कहीं कही परिबेनी। से मनुष्य रूप में बाहरी पारती, कुकुर रूप में बाहरी पारती, बिलेई रूप में, तांको इच्छा जेतेबेले से तांको भक्त को देखा देवाक चाहिए सी जो रूप चाहिए से रूप में देखा दे पारे। तांकर रूप अनेक। तेणु कथा होची ईश्वर जदि अच्छंती आमे कहीं देखी पारु नाही। आमे जदि देखी न पारुचे सेटा होचे हमर अयोग्यता। आपण कोन चाहिए मु डाक्टर टे हिजिबी, मेडिकल 5 वर्ष पढ़िबेनी डाक्टर हिजिबे। आपन को मेडिकल 5 वर्ष पढ़िया को पड़िबो ताहाले डाक्टर हेबे। आपन कहबे मु इंजीनियर हेबी, आपन को 4 वर्ष इंजीनियरिंग पाठ पढ़िया को पड़िबो, ता नहले आपण इंजीनियर हेई परिबे नाही। अबिकल सेमती ईश्वर को देखियार जार इच्छा अच्छी, टाइटल होची ईश्वर को पाइबे केमिति। ईश्वर को पाइबा को गले आपन को से दिगरे चेष्टा करिया को पड़िबो। जदि कहबे मु नरेंद्र मोदी के देखिया को चाहूची, आपन को दिल्ली जिबा को पड़िबो। सेणी कि आपन ट्रेन रे जिबे कि प्लेन रे जिबे कि साइकिल रे जिबे कि मोटरसाइकिल जिबे कि चाली चाली जिबे कि शगड़ रे जिबे सेटा आपन जानिथिबे। किंतु यात्रा करिया को पड़िबो। यात्रा कले दिने ना दिने हुए तो जदि आपन भीतर निष्ठा थिबो, इच्छा शक्ति थिबो, ईश्वर को निश्चय देखिबे, नरेंद्र मोदी की निश्चय देखिबे। अबिकल सेमती आमे माने चाकरी करुचे, बाकरी करुचे, संसार करुचे, बाहाइचे, मौज करुचे, खाली गोटे स्टाइल रे भाभी दउचे मु केमिति कि ईश्वर को देखंती। कोन रोसई घर भीतर न पसी बाहर रोसई घर बाहर छेड़ाई कहबो मु केमिति आज टिके खेचड़ी खांती, खेचड़ी मनु मन चली आसीबो। रोसई घरे पसी तुमको खेचड़ी तैयारी करिया को पड़िबो, तापर तमे खेचड़ी खाइबो। अबिकल सेमती ईश्वर को केमिति पाइबो। ईश्वर को पाया को गले जो रास्ता अच्छी से रास्ता रे तुमको जीवा को पड़िबो। आउ मो ऑफिस रु आसिले कोन टिके कहि दियंतो मु ईश्वर को देखि देबी। चाकरी प्रति तुमर जेमिति गुरुत्व, निज स्त्री प्रेमिका प्रति जेमिति गुरुत्व, सेमति गुरुत्व ईश्वर को देखिया पई तम भितरे डहळ विकल होउची कि ना। जने मुसलमान फकीर थिले फरीद, तांका पाखु जने दिने गोटे युवक आसिला। युवक आसी कहला मु ईश्वर को देखिया को चाहूची। फरीद कहले अरे हे बेटा मु तो एने नई की गाधे को बाहरची, तू गोटे काम कर मो संगे नई की चाले, सांग होई की गाधेइबा, देहटा फ्रेश हे जीवो, आसिला पर मु तते बतेइबी। ये प्रकृति टोकाटा गाधे नथिला, कहला ठीक जीवा नई रे गाधेरे गोटे अलगा मजा अछि। मोर जो आश्रम होची सुनाखाड़ा रे सेठी बीरपा नई बही जाउची, मु से नई रे अनेक थर 10-15 वर्ष ला बुड़ की गाधौची। जे नई रे गाधीची से जानिबो नई रो मजा। जे ईश्वर को देखिया पई ईश्वर को नई रे डुबुकी मारिची से जानिबो तार मजा। आ घरे बसी चिकेन नान खाई की ईश्वर को देखिया चाहिए एते सोजा कथा नुह। से युवक सेतु कहला हो ठीक चलतु गाधेबा। तेणु फरीद को सहित से मुस्लिम फकीर को सहित ये युवक मध्य नई की गाधे को गला। दिए जाक गाधौचंती। एतिकी बेलू से जो मुसलमान फकीर से कौन कले ना ये युवकर बेक को धरिकी पानी भितर बुड़े देले। जिते बुड़े देले पानी भितर से अनिश्वास निश्वास नहीं पाने, से उठे चेष्टा कर जबरदस्ती माटी बसी जोरे। मुसलमान लोक बल अच्छी सी जमा उठी पाने, गं गं है मैंने प्राण छाड़ जिते तुम काक्ता नाक्ता हो गला ये छाड़देले। से भूस्किन उठिला। मुस्लिम फकीर पचारुंती से पानी भितर मुझे माड़ी बसी तुमको केमी लगुला। सी कहले शला
ତୁ ବହୁତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ଜଣେ ଭଲ ସାଧୁ ବୋଲି ତୁ ତ ମତେ ମାରୁଥିଲୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡେଇକି ଫେର ପଚାରୁଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଖାଲି କେମିତି ପ୍ରାଣ ମୋର ରହିବ ଏ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଠିବି। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିଲି, ଛଟପଟ ହଉଥିଲି। ହରିତ କହିଲେ ତୁ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବୁ? ନା କଣ ଉତ୍ତର? ନା ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ବୁଡେଇକି ରଖିଥିଲି ତୁ ଛଟପଟ ହଉଥିଲୁ କେମିତି ମୋ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ପାଣି ଭିତରୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବି। ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତା, ସେଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକୁଳତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ତୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ଯେମିତି ତୁ ମରିଯିବୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ତୁ ଗଁ ଗଁ ହଉଥିଲୁ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେତେବେଳେ ତୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଦିନ ଦେଖିବୁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସି ଛିଡା ହେଇଥିବେ। ବନ୍ଧୁ, କହିବାର କଥା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି? ନା ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ କୌତୂହଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିଦେବି? ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କି ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦଉ, ଖାଲି ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ବତାବତିର କଥା ନାହିଁ। ତମ ଭିତରେ ସେ ଶୋଷ ତିଆରି ହେବା କଥା। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିବ ତେମେ ପାଣି ନିଜେ ଖୋଜିବ। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଝାଡା ମାଡିବ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଅ, ବସରେ ଯାଉଥାଅ, ଯୋଉଥାଅ, ତେମେ କେମିତି ଝାଡା ଫେରିବ ତେମେ ସେ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଖୋଜି ନବ। ଶୋଷ, ତୁମ ଭିତରେ ସେ ତୃଷ୍ଣା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯୋଉଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଖାଲି ଆଖିରେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର। ଆକୁ କୋଷ୍ଠିଆ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାବନ୍ତୁନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼େ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଡ଼େ ଆଖି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଥାର୍ଡ ଆଇ। ସେ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନେ। ସେଇ ତୃତୀୟ ଆଖିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିପାରିବା। ଇଏ ମୋର ବଡ ବଡ କଥା କହୁନି, ବାସ୍ତବତା, ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କହୁନି। ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଥିବ, ତମେ ସେ ରେଡିଓଟାରେ ଗୀତ ବାଜେ, ତା ଷ୍ଟେସନ ଲଗେଇ ଜାଣିନଥିବ, ଟ୍ୟୁନିଂ କରି ଜାଣିନଥିବ, ସେ ରେଡିଓ ପଡି ରହିଥିବ ମୋଲା ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ରେଡିଓଟାକୁ ଯଦି ଟ୍ୟୁନିଂ କରିବା ତମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ, କେମିତି ସେଣ୍ଟରଟା ଲାଗିବ, ଠିକ ଟ୍ୟୁନିଂ ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରୁ ବି ଗୀତ ବାହାରିବ, ତା ଭିତରୁ ବି ନ୍ୟୁଜ ଆସିବ, ଶୁଣିପାରିବ। ତମ ପାଖରେ ରେଡିଓ ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିନ, ତେଣୁ ଗୀତ ଶୁଣିପାରୁନ। ଅବିକଳ ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ବାହାରର ଖୋଲା ଚକ୍ଷୁ ଯୋଉ ଯୋଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବାପା ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ, ତମର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ନୟନ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ତାକୁ ତମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତୃତୀୟ ନୟନଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ଏଇ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଝିରେ, ଏଇ ମଝିଟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇ ମଝିଟା, ଏଇଟା ଆରି ଭିତରେ ତୃତୀୟ ନୟନ ଅଛି। ସେଟା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। we have to make it activate। ଥରେ ସେଟା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲେ ଚକ୍ଷୁଟା ଖୋଲିଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁଟାକୁ କେମିତି ଖୋଲିବ? ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧନାର ବିଦ୍ୟା। তুমি ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯେମିତି ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଧର 3 ମାଇଲ, ଆମ ଆଖିର ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି, 3-4 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଆମର ପାୱାର ଯେତିକି ଆମେ ସେତିକି ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି 4 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆମ ଆଖିକି ଦୁଶୁନି, ତା ଅର୍ଥ କଣ? 4 ମାଇଲ ଦୂରରେ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିର ପାୱାର 4 ମାଇଲ ଦୂରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଆମ ଆଖିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଅଛି ଦେଖିବାର। କାହାର 4 ମାଇଲ, କାହାର 5 ମାଇଲ, କାହାର ଅଧ ମାଇଲ, କାହାର ଆଖି ଯଦି ଖରାପ ସେ 10 ହାତ ଦୂର ଜିନିଷ ବି ଦେଖିପାରିବନି।
कि 10 हाथ दूर जिनस देखिपर अर्थ नुहे जे जिनस पदार्थ से नहीं बोली अबिकल सेमती ईश्वर जो अच्छा छिड़ा होती किंतु ताकू देखिपर आमर आखिर जो पावर सेटा नहीं बोली आम देखिपारुने जेमती 5 माइल दूर थिबा लोकटा को देखिपारुने किंतु लोकटा अच्छी तेणु यही क्षमतायुक्त आखि आमर से तृतीय नयन अच्छी एवं ए खोला दुई चक्षुरे ईश्वर को देखी हब नहीं खोला दुई चक्षुरे मध्य ईश्वर को देखी हब मु निजे देखी तमें सेतिकी साधना से ही स्तर को उठिले ईश्वर करुणा हेले मध्य तमें देखि पारिबो एवं ईश्वर को देखिबा पाई ए तृतीय नयन को एक्टिवेट करिबा पाई आमे सेई मूल को फेरी आसीबा तार प्रथम चाबिकाठी है नीरवतार साधना तेमे केते नीरव रही पारुच केते नीरव रही पारुच कारण आमर ये जीवनटा अत्यंत कोलाहलमय प्रति समय रे आमे चबर चबर होउचे जेतबेले आमे भाबुचे कहा संगे कथाबार्ता करने चुपचाप अच्छे सेतबेले आमे चुपचाप बसिने आमे किछि ना किछि कथाबार्ता होउचे मन भितरे या करबी ता करबी सेठिक जीवी एठिक जीवी आको ए उत्तर देबी मन भितरे जहा भाबुचे सेगुडा मध्य साइलेंटली नीरव रे आमे आम मन भितरे निज सहित निजे कथाबार्ता होउचे दैट मीन्स at no time we are silent एपरिक राति रे आमे सोई जाउचे आपण माने भाब परंती मु तो कथाबार्ता करूनी ना राति रे सोइला बेले जो स्वप्न देखुच से स्वप्न रे मध्य तुमे चल चंचल हेउच का सहित कथाबार्ता भी करूच आमर ए जीवनटा संपूर्ण कोलाहलमय जेतेबेले गोटे कोलाहल भितरे थिबो हजार लोकंक भितरे थिबो घोघा भितरे थिबो जदि ईश्वर तुमको ना धरी डाकती धरी ना धरी गोटे कोलाहल भितर अछ डाकिबे अरे विमल कि गीतांजलि उत्कलेन्दु पप्पू जहा ना धरी डाकिले तमे ता भितर थिबो पप्पू महाराज से गहली भितर थिबे विमल दीक्षित तारी भितर थिबे गीतांजलि तारी भितर थिबे उत्कलेन्दु मिश्र मध्य तारी भितर थिबे जट तारी भितर थिबो सुकांत तारी भितर थिबो विभू मध्य तारी भितर थिबो किंतु जेतल गहली भितर थिबे ईश्वर जदि ना धरी डाकुथिबे सेतेबेले तांको डाक सुभिबनी गहली भितर कोलाहल भितर हजि जीवो तुमे जदि एकाकी अछ एवं नीरव रे अछ ईश्वर डाक स्वर तम कान अवश्य पड़िबो बा कोलाहलमय संसार भितर थिबो किंतु नीरवतार साधना जदि तमे सिद्धि लाभ करिच से होहा कोलाहल भितर मध्य तम भितर जेहेतु आ कोलाहल नाही तमे पूरा नरमी जाइच स्थिर हो जाइच तम भितर तरंग सब स्थिर हो जाइचंती से ता भितर गहली भितर थाई मध्य तमे ईश्वर डाक शुणी पारिबो सेटा होला ईश्वर सहित से भली भल पाइबारे जो माने जोड़ी होइथिबे सज्जा उपरे माटे गाँ निदर शोइथिबो छोट छुआटा जदि टिके खुंकिन कासी देबो मार निद भांगी जीवो माँ बाह्य जगत रे शोइची किंतु ता भितरे तार चेतना जाग्रत अछि छुआर टिके खुं कासरे तार निद भांगी जाउछि तुमे माने निजे चेतना स्तर रे ईश्वर से भली जाग्रत अच्छ कि जो दिन हो से दिन मध्य ईश्वर को तुम सामने देखिपर गाँ पोखरी देखि गाँ पोखरी मान बड़ बड़ पोखरी दिन बेला समस्ते गाधुआ पाधुआ करुवे गोरु भी कुकूल गाधौ तारी धरे किए पानी नौ ठाकुर गाँ पोखरी सबुबले पानीटा गोटे पानीटा एमती तरंगायित ढेउ खेलुथो तादर आस्ते 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 स्थिर नथिबो जहाँ कहूँ परीक्षा करी देखंतु थरे निज गाँ को जातु पोखरी कूल राति 12टार छिड़ा हुंतु
ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖିବେ ରାତି 12ଟା 12:30ରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଶୋଇଯାଇଥିବେ, ପାଣି ପୁରା ସ୍ଥିର ଥିବ, ମାନେ ଏମିତି ସ୍ଥିର ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଡିଟେ ପକେଇଦବ ଟିକେ ରିପିଲ୍ସ ଖେଳିଯିବ, ମାନେ ଟିକେ ତରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ପତ୍ରଟେ ପଡିଗଲେ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ମାନେ ପୁରା ସ୍ଥିର ଥିବ। ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ପଡିଥିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଆକାଶକୁ ନ ଚାହିଁ ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥିର ପୋଖରୀ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାହିଁବେ, ଆକାଶରେ ପଡିଥିବା ଜହ୍ନ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରା ଗୋଟା ସୁଧା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଥିବ, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଥିବ ପୁରା। ଆଉ ଯେତିକି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ପାଣିଟା ପୁରା ସ୍ଥିର ଥିବ। ଯଦି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଡିଟେ ବି ପଡିଯିବ, ସେ ଭିତର ଜହ୍ନଟା ପାଣି ଭିତରେ ଯୋଉ ଜହ୍ନଟା ଦୁଶୁଥିଲା ସିଏ ବି ଭାଙ୍ଗି 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 ଚାଲିଯିବ, ପୁଣି ପାଣିଟା ଖେଳେଇ ହେଇଗଲା। ଅବିକଳ ସେମିତି ହେଲା ଆମର ମନ। ଏ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା, ବିଚାର, ଥଟ୍ସ ର ସବୁବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛି। ସେ ତରଙ୍ଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାତି 12:30-1ର ଗାଁର ପୋଖରୀ ପାଣି ଭଳି ତରଙ୍ଗ ମାନେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ, ତରଙ୍ଗ ବୋଲି ତରଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ମନ ଭିତର। ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀରେ କୌଣସି ଆଉ ଢେଉ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର, ସେତିକି ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚାନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଦୁଶୁଛି, ଅବିକଳ ସେମିତି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଉ ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛ, ପୁରା ନୀରବି ଯାଇଛ। ସେଇ ନୀରବତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ହବ। ଏହା ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟତୁରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ମୋ ଜୀବନରେ 42 ବର୍ଷ ବୟସ ପରଠାରୁ ଏଗୁଡାକ ମୋର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା କେମିତି? ମୁଁ ଆର ମୂଳଦୁଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଏଇ ନୀରବତା ମାନେ କଣ? ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତୃତୀୟ ନୟନକୁ କେମିତି ଆମେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା? ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଧ୍ୟାନରେ ଯେ ଡୁବିଯିବ ତାର ଏ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଯିବ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଏନେ ଯାହା ଯଦି କହିବି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଥା ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବି, ବହୁତ ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛି, ମିଛୁଆଟେ, ଚୋରଟେ, ଭଣ୍ଡଟେ। ବନ୍ଧୁ, ମତେ ଯେତେ ଯାହା ଗାଳି ଦେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ଧୂଳି ଭଳିଆ ଝାଡି ଦଉଛି। ମୁଁ ଏ ସମାଜ ଆଗରେ କୌଣସି କୈଫତ ଦେଇ ଭଲ ମଣିଷ କି ସାଧୁ ମଣିଷ କି ଠକ ମଣିଷ, ମୁଁ ଏ ସମାଜକୁ ମୋ ନିଜକୁ ନେଇ କୈଫତ ଦେବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କି ମୁଁ ବାହାର କୌଣସି ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ମାଗୁନି। ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ମୁଁ କଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣନ୍ତି, କାଳୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଇ am answerable to my God, he is କାଳୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଠିକ କି ଭୁଲ, ଠକ କି ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇକି ଉତ୍ତର ଦେବି। ସିଏ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏ ଯିଏ ବୋଲି ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ଭୁକିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନି କି କେବେ ବି ଦେବିନି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବ ମୁଁ କିଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛିଡା ହେଇ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା କେତେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛିଡା ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଠିକ କରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା କେତେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ବୋକା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଗଭୀର ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ତମକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡିବାକୁ ପଡିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛିଡା ହେଇ କେହି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ମାପିନି। ସେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ନାସ୍ଟି କମେଣ୍ଟସ ଦେଇଦେଲେ କି ବିଭୁଧ ରଞ୍ଜନକୁ ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ କହିଦେଲେ, ବିଭୁଧ ରଞ୍ଜନ କିଏ? ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ଜୀବନରେ ତୁମେ ତାକୁ ମାପି ପାରିବ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ମାପିବାକୁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବୁକି ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବ? ଯୋଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା,
गोटे ध्यान एवं आ गोटे प्रेम ध्यान केमिति पाइबो मु आर कौन से एक परवर्ती वीडियो रे निश्चय आपण मानकु बतेइबी किंतु अनुरोध करी जो माने प्रकृत रे मो पर जो मानकर आस्था अच्छी विश्वास अच्छी भल पाइबा अच्छी से माने मोर ध्यान शिविर निश्चय अटेंड करंतु संसार मु जदि चली गली एकदम ग्यारंटी दे कहूची मु आपण मानकु जे भली मार्ग देखै परिबी रास्ता देखै परिबी वर्तमान समय कहीं एते आंतरिकतार सहित आपन को से रास्ता देखी पारिबे नहीं रास्ता देखा चाहूँ यही सकाशे जो लड्डू खाई मु आज एते आनंदर अच्छी खुशी अच्छी से लड्डू मध्य मु मरिया पूर्व आपण हाथ में दे दवाकू चाहूँगी आपण मोठू से लड्डू नबे कि न नेबे सेटा आपण को ऊपर निर्भर करे मु काहाकू बाध्य करूनी एइठे पुणी कहि दोची शून्य सेमी ध्यानपीठ आश्रम नुआ आश्रम मु विरूपा नदी कूल सुनाखला गाँव में कटक या लगी तार द्वितीय छात यही 10-12 दिन भितर पड़ो 1.5 कोटी टंकार प्रोजेक्ट बढ़ी जाऊँगी आपण मैंने कौन भावुं ये जो टंकाटा मु खर्च करुच्ची आपण मानकर जो साहाय्य आसी मु चाहिए मो भी जी टंका खर्च करुच्ची मु निजे कौन भुवनेश्वर मो गोटे कोठा किनी पारि न मु कहीं करुच्ची मु केते दिन बंचीबी आउ 8-10 दिन पर मते 75 हम मात्र 8-10 दिन पर मु 75 पदार्पण करी बंची बंची आउ दिन वर्षे 2 वर्ष बंचीबी ये जो एडे के आश्रम टी तैयारी करुच्ची मो पाई नुह आपण मानक पाई मु नथिबी आपण मानकर मन केतले कहार कष्ट हैला दुख हैला केतले हताश भाव आसिला केतले घर प्रति गोटे वितस्पृह हो जिवे टिके शांति चाहिए आसिकी से आश्रम रे रही परिबे नई कूल रे प्राकृतिक परिवेश भितर आपण भल लगिवो मु मो पे करूनी 75 वर्ष बयस मु केते दिन बंचीबी मु पागला हिची दिन राति परिश्रम करी सेठी राति राति रही कि एते कष्ट करूची एते टंका खर्च करूची आपण मानक पे किंतु बड़ दुखर सहित कहूची विगत 1 मास धरी मासे पूर्वरु ए यूट्यूब रो भाई भौणी माने आश्रम तैयारी पाई अजाचित भाव से अर्थ राशि पप्पू महाराज पाखु पठाउथिले एवं आपण मानक टंकार मु व्यक्तिगत जहाँ दे थाए पछे यही साहस रे जे एटा मोर नु आम समस्त आम गोटे परिवार आश्रम कम चली किंतु गला मासरु जेतले मते किछि पागला कुकुर माने कामुडिले एवं तांकर कामुडा को देखि आपण माने तांको कथारे भଳି गले विश्वास कले एवं मते संदेह चक्रे देखिले गला 1 मास धरी आश्रम पाई 1 टंका कहीं पठाऊ नाहांती जदियो अर्थर नाही नथिबा आवश्यकता पुणी थरे मु कहूनी मु जबरदस्ती काहे करूनी जो माने मते प्रकृत रे अंतर रे भल पाउथिबे एवं मो प्रति सेमान आस्था विश्वास थिबो एई आश्रम शेष होगा पाई जे जेझार सामर्थ्य अनुसार अर्थ राशि पप्पू महाराज को पाखक पठेई आश्रम को शेष करिवारे मते आपण मानकर गोटे बड़ भाई हिसाब रे बा गुरुजी हिसाब रे कि बापा हिसाब रे साहाय्य करे बोली मु सबले आशा रखुची साहाय्य कले मु खुशी हेबी साहाय्य न कले दुख आदौ करिबिनी जो माने मते गाली दउचंती मो प्रति शत्रुता आचरण करुचंती से माने एवं जो माने मते भल पाउछन से माने समस्त की ए नुआ आश्रम को आसिया पई मु निमंत्रण करूची करीबी मो पई केही शत्रु नहंती सामयिक काहारी कथारे पड़ी प्ररोचना रे पड़ी केही केही भूल बाटू चली जाई थांती पुणी सत कोण जना पड़े जेमती सूर्य को ऊपर धर 7 दिन मेघ घोड़े ही गला 7 दिन धरी भुवनेश्वर मेघुआ पाग रहा तार अर्थ कौन सूर्य नहांती किंतु मेघ को हटई देवा सूर्य निजे किसी चेष्टा करती सूर्य आपे आपे मेघ घोटी हटिଯିव मेघ जो हटिଯିव सूर्य पुणी सुवर्ण स्वर्ण भाया झलमल ही उठिबे कौन सी मेघ सूर्य को चिरकाल
ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବିକଳ ସେମିତି ମୋ ନାଁରେ ଯେତେ କୁଚ୍ଚା ରଟନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ କଳା ମେଘ ହଟିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କାହାରି ନା କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଆଜିର ଟାଇଟଲ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା କେମିତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମ ଭିତରେ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ସେଇ ନିଷ୍ଠା, ସେଇ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା, ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ସଭା ଶେଷକୁ ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଶିଖିଗଲ, ଧ୍ୟାନ କଲ, ମୁଁ ଭାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ସିଏ କରୁଣା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବ ଶରୀରରେ। ତା ନହେଲେ ସେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେଇବେ ତମେ ଜାଣିବ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ ହେଇପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ସତ। ଏଇ ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ନିଜ ଭିତରେ ନୀରବି ଯାଇଥିଲି, ନିଜ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସାରେ ରାତି 11ଟା 12ଟା ହବ, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲିଣି। ମୋ ଘର ଭିତର ରୁମ୍ ଭିତରଟା, ମୁଁ ଏକା ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ମହମହ ହେଇକି ବାସ୍ନା ହେଲା। ମିଛ କହୁନି, ମୁଁ ଏ ବୟସରେ ମିଛ କହିବିନି। ଏତେ ଜୋରରେ ଚନ୍ଦନ ମହମହ ବାସ୍ନା ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇଥିବେ, ଏବେ ତ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ସମ୍ଭବ ହଉନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେମିତି ବାସ୍ନା କରେ, ଏ ଘରଟା ଖାଲି ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ଭରି ହେଇଗଲା। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା କଣ ମନର ଭେଳିକି କି? ମୁଁ ଉଠିକି ବସିଲି, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ରାତି 12ରୁ 1 ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଖାଲି ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସ୍ନା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ରୁମ କେମିତି ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ରୁମ ସବୁ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି। ମହମହ ହେଇକି ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କାଳୁ ସେତିକଳେ ମତେ କହିଲା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ସଂସାରରେ ଭଲ ମଣିଷ ରହିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ରହିବେ। ତୁ କେତେବେଳେ ଭାବେ ନା, ବିଚଳିତ ହନି। ତତେ ନେଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସବୁ ପଡିଲା, ତତେ ନେଇ ଯୋଉ ଏତେ କୁଚ୍ଚା ରଟନା ହେଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛି, ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ସେଇ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁର ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା। ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେନି, ମୁଁ ତ ତୋ ସହିତ ଅଛି। କାଳୁ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ଏଇ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ। একথা কইলে এই সকাশে প্রভু যেতବେଳେ চাহিব ସବୁବେଳେ যে ସେ ତୁମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛକରେ ଆସି ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେବ ତା ନୁହଁ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, এই ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଙ୍କେତିକ ଉପସ୍ଥିତି ଯେ ସିଏ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଜଣେଇବ। ଭିଡିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ବନ୍ଧୁ କହିଦେଲି, এই ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ନିରବତା, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ ଏନେ ସଂସାରରୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଯେବେ ମୋର ସଂସାରରୁ ଯିବାର ହବ, ଅତି କମରେ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। এইটা ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବେ, କେବଳ ମୋର କାଳୁକୁ ଖାଲି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିବେ, ମତେ ଟିକେ ସେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ।
ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଅଯାଚିତ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏଁ ରହିଥିବ ବୋଲି ଆଶା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।